अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, कराची स्टूडियो में मेरे साथ हैं वसतुल्लाह खान और मुबश्शिर ज़ैदी हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। इस साल 8 जुलाई को मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी अल्लाह को प्यारे हुए। करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपनी दिल की गहराइयों से उनके लिए दुआ की, हज़ारों ने उनके जनाजे में शिरकत की और हम सब ने एक वादा किया कि अगरचे ईदी साहब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी जो मिशन है वो जारी रहेगी और ईदी फाउंडेशन के ऑपरेशंस उनकी फौत होने से मुतासिर नहीं होंगे। अफसोस की बात यह है कि हम उस वादे को पूरा नहीं कर सके हैं। ईदी साहब के फौत होने के 4 दिन बाद 12 जुलाई को फैसल ईदी साहब ने इसी खदशे का इज़हार किया था कि कहीं अब ईदी साहब नहीं रह गए तो इसका ये मतलब शायद ये ऐसा ना हो कि ईदी फाउंडेशन को जो चंदा मिलता है, जो फंडिंग मिलती है, वो भी कम हो जाए, वो मुतासिर हो जाए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ है। फैसल ईदी साहब के बयान भी बहुत आए हैं कि फंडिंग कम हुई है, इस तरह की रिपोर्ट्स भी बहुत आ रहे हैं और ये हमारे लिए एक बहुत ही ट्रेजिक बात होगी हमारे पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि ईदी फाउंडेशन की जो खिदमात है वो शायद कोई हुकूमती इदारा भी नहीं कर सका। इस वक्त पाकिस्तान में लाखों लोग ज़िंदा हैं, लाखों यतीम घरों में आ गए हैं। अगर ईदी साहब और ईदी फाउंडेशन ना होती तो हमें नहीं पता कि उनका क्या फेट होता। हमने बात की फैसल ईदी साहब से, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईदी फाउंडेशन की फंडिंग में शदीद कमी आई है, टू ए डेंजरस लेवल। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये बात सच है और कितनी फंडिंग में कमी आ रही है? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पिछले 1 साल के अंदर जो है वो, जैसे ईदी साहब बीमार थे उस वक्त से जो है वो थोड़ा सा कम हुआ था और हम उनकी बीमारी की वजह से जो है वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे जो है वो अपील की तरफ। तो इसकी वजह से जो है वो हमारे डोनेशन में कमी आ रही थी और अब भी जो है वो मजमूई तौर पे तकरीबन 25% के करीब हमारे चंदे में कमी है। और अगर यही रुझान रहा तो हमारे लिए काफ़ी दुश्वारी होगी आगे जाके। और जो है, लेकिन मुझे उम्मीद है अवाम से कि इंशाल्लाह वो हमें याद रखेंगे और पाकिस्तानी अवाम से ही, चूँकि ये हम इस इदारे का जो है वो चंदा हम सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से ही लेते हैं और उन्हीं से अपील करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो है वो पाकिस्तानी अवाम हमें मायूस नहीं करेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि फैसल ये बताइए कि क्या ये जो फंड्स की किल्लत है जो आप 25% बता रहे हैं, क्या ये रकम की सूरत में फंडिंग का मसला है या लोग अशिया भी कम दे रहे हैं? हाँ, फंडिंग की है, क्योंकि हमारे सारी जो है वो अखराजात और सारी चीज़ें जो है वो फंडिंग पे चलती हैं। वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हमारा सिस्टम और जो है वो हमारे पास एक रिज़र्व फंड भी है, हम उसको भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उसको यूज़ ना करें, क्योंकि वो हमने बुरे वक्त के लिए रखा अपने पास, इंडोमेंट फंड जिसे कहते हैं। और जो है वो अगर इस तरह का कोई मसला हुआ तो हम इंडोमेंट पे भी जाएंगे और हमें अगर भीख मिशन करना पड़ा तो इंशाल्लाह भीख मिशन भी करेंगे। अच्छा, अब वसत आपको याद होगा कि जब गडानी सानिया सामने आया था तो हमें यही पता लगा कि जी वहाँ पर मुकामी शायद एक ही एम्बुलेंस है और वो भी आधे वक्त काम नहीं करती। और वहाँ पर भी फैसल साहब, आपकी ही ईदी फाउंडेशन ने जो मुतासरीन थे, जो ज़ख्मी थे, उनको गडानी से ट्रांसपोर्ट किया कराची सिविल हॉस्पिटल तक। अब ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इस तरह के हज़ारों एग्जाम्पल है। अगर हम सिर्फ बयान करने लग जाएं तो पूरा शो का टाइम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब इस फंडिंग की लैक ऑफ फंडिंग की वजह से कहीं ये तो आपको नहीं फिक्र कि इस तरह के ऑपरेशंस मुतासिर हो जाएंगे? हम आने नहीं देंगे कि किसी किस्म का मनफी असर जो है वो हमारी किसी भी सर्विस पे नहीं आने देंगे। हम कहीं पे भी हमारी किसी सर्विस को कम नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह सड़कों पे भीख मांगेंगे, हम भीख मिशन जारी रखेंगे जैसे ईदी साहब करते थे चंदे की कमी के वक्त। और जो है वो, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें लोग मायूस नहीं करेंगे और हमारा कोई भी इदारा या हमारा कोई भी शोबा जो है वो किसी किस्म का नुकसान नहीं उठाएगा। चलिए, उम्मीद तो यही है। अच्छा फैसल साहब, ये मुझे बताइए कि ये जो है यहाँ पर जो सारे सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं वो खासे आपके हक़ में बोल रहे हैं, फ़ंड इकट्ठे करने की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी जो हैं
ओवरऑल भी इस मामले में आवाज़ उठा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं कि आपको वही सपोर्ट मिल रही है जो ईदी साहब को मिलती थी? और इसके साथ एक और भी मैं बात ऐड कर दूं कि बहुत एक्सपैट पाकिस्तानीज जो बैरून मुल्क रहते हैं, उन्होंने एक बाकायदा अपील की थी कि जी प्लीज़ इस इशू को आप रेज करें, तो अगर उनके लिए भी आपका कोई पैगाम हो। मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी वो जो पाकिस्तान के बाहर और पाकिस्तान के अंदर दोनों हैं, उन सबसे अपील करूंगा कि हमें जो है वो अपने चंदे में ज़रूर याद रखें, ताकि जो है वो हम अपने इंसानी खिदमत के कामों को चला सकें और बआसानी चला सकें, हमें परेशानी या दिक्कत का सामना ना हो। हालांकि इंटरनेशनली माशी बहरान है, हम जानते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी और दीगर कम्युनिटी सब जो है वो इंटरनेशनल माशी बहरान का शिकार हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो उसका भी एक असर है, हम उसको समझते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। और हमारी अपील है पाकिस्तानी अवाम से कि वो हमें ज़रूर याद रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब। जो है बड़ा अजीब सा लग रहा है ये इंटरव्यू सुन के कि अब्दुल सत्तार ईदी को पूरी ज़िंदगी, जिसने एक एम्बुलेंस से 70 साल पहले काम शुरू किया था, पूरी ज़िंदगी कभी अपील नहीं करनी पड़ी कि जी हमें दें, लोग खुद आके उनका काम देख के देते थे। लेकिन ईदी साहब की वफ़ात के 4-5 महीने के अंदर ये इनके जो साहबजादे हैं बार बार जो है अपीलें कर रहे हैं, और बार बार अपीलें करने का मतलब शायद ये है कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। गडानी का आपने जिक्र किया था, गडानी में अगर ईदी एम्बुलेंसें ना होती तो जितने मर गए, वो तो चले फासले की वजह से वो मर गए, वो सभी मर जाते। बिल्कुल। शाह नूरानी का जो अभी हाल ही में धमाका हुआ है, हुकूमत बलूचिस्तान ने अपील की हुकूमत सिंध से, हुकूमत सिंध ने कहा ईदी से, तो जो 50 एम्बुलेंसें गई जो क्लेम कर रही थी हुकूमत सिंध, बिल्कुल बड़ी फख्र से, हाँ, वो सब की सब ईदी एम्बुलेंसेस थी। सोचो है ये जो है, ये मिसालें हम इसलिए दे रहे हैं कि ताकि आपको पता चले कि जिस मुल्क में हेल्थ का सिस्टम ग्रास रूट लेवल पे है ही नहीं। मसलन मैं आपको मिसाल दूंगा 2013 का आवारान का जलजिला। आवारान बलूचिस्तान का एक बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ है, वहाँ पूरे ज़िले में जिसे कहते हैं ना कि अस्पताल, जिसे हम अस्पताल कह सकते हैं, जुग्गी एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, है ही नहीं। वहाँ कौन था जब ज़लज़ला आया सबसे पहले? वो पहुँचने वाला ईद ही था। अच्छा, अब ये चीज़ भी मुझे बड़ी अजीब सी लगती है कि मैं ये कहूँ कि सबसे पहले पहुँचने वाला ईद ही थी। दिस इज अंडरस्टूड। मतलब 2005 का ज़लज़ला आप देख लें या 2010 का सैलाब देख लें, मतलब ये बात बगैर कहे अब समझ जानी चाहिए कि लेकिन कहने पर मजबूर हो रहे हैं। अच्छा, खैर से पाकिस्तान दुनिया में खैरात करने वाले 5 बड़े मुल्कों में शामिल है, और उसमें से तकरीबन 70% खैरात रमज़ान के महीने में होती है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम, हालांकि जितना ही पसमानदा सही, गरीब सही, लेकिन हमारे दिल बड़े हैं, लेकिन इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अभी परसों ये जो हैं, ये छोटे ईदी, फैसल ईदी, ये एक जगह खिताब कर रहे थे, तो इन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की, और बातें भी की। एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगी कि इंसानियत की खिदमत और आपका जो ज़ाती तासुब है उसको अलग अलग रहना चाहिए। आपका जो ज़ाती तासुब है या प्रेजुडिसेस है किसी के बारे में, वो आपकी इंसानियत को खा जाती है। मसलन आपको याद होगा कि जब ईदी साहब का इंतकाल हुआ, एक ऐसा आदमी जिसने अपने सारे आज़ा आँखों समेत आपको दे दिए, उसके बारे में आपको पता है कि अरसे के लिए एक प्रोपेगेंडा हुआ था, बहुत ही। तो हो सकता है कि उस प्रोपेगेंडे ने भी असर किया हो फंडिंग्स की कमी में। तो मेरा ख्याल है कि फैसल का इशारा इस जानिब था कि जब आप इंसानियत का सोचें, बिल्कुल हो सकता, तो फिर आप इंसानों का सोचें। ये मत सोचें कि ये कौन सा इंसान है, काला है, गोरा है, शिया है, सुन्नी है, सिंधी है, पंजाबी है, जी ये ना करें। जी मुबशर। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वसत के हुकूमतों की भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती है ना, हेल्थ का, पूरा सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे इस्लामाबाद जाके पता नहीं क्या हो जाता है। बिल्कुल 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 बनती है सर, लेकिन नहीं सर, मैंने सिंध गवर्नमेंट में भी बात करने की कोशिश की, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट भी बात करने की कोशिश की कि भाई और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट जो है
वो इनको कुछ हद तक फंडिंग दे दे, ताकि अगर जो थोड़ा भी शॉर्ट फॉल है, जाहिर है आप अपनी नाअहली तो एक तरफ रखें ना, लेकिन कम से कम अगर जो काम कर रहा है उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट कुशन दे दें। हाँ, मगर फेंकना है ना, ये सेहत का वो क्रेडिट ले सकते हैं, फंडिंग दे नहीं सकते। और दूसरे ये कि ईदी बना या डॉक्टर अदीबुल हसन का SIUT जो SIUT बना, ये इन चक्करों में नहीं पड़े, इसलिए कि उन्हें पता था कि गवर्नमेंट से तवक्को नहीं रख सकती, गवर्नमेंट तो खुद अपने हेल्थ सिस्टम की जोगी नहीं है, तो इनकी क्या मदद करेगी। लेकिन कौम से दरख्वास्त है कि ईदी और SIUT अदीबुल हसन रिजवी जैसे इदारों को कम से कम और शिकायतें लाखों, ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अब उनकी फंडिंग कम हो। और देखिए, पता है, अब आप आवाम की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा फोकस भी कर लेते हैं, अपने आप की बात, अपनी बात कर लेते हैं। मतलब हमारी बात क्या, मैं अपने आप को पर्सनली भी जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि जब ईदी साहब फौत हो गए थे, ठीक है, तो उस दिन मतलब बड़ा रोना भी आया था, बड़ी इमोशनल बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद मैंने भी तो कोई 1 रुपया जाके नहीं दिया ना आखिरकार। और ये मतलब क्लियर बात है, मैं सबके सामने कह देता हूँ, लेकिन मैं इसके साथ में ये वादा भी करता हूँ कि कल ही जाके ना, एक जितनी में से हो सकती है मैंने डोनेशन कर सकती है, आपसे जितना हो सकता है आप कर लें, और कुछ नहीं तो अपनी अना के लिए ही कर लें। हम बड़ी फख्र से बोलते हैं ना कि जी नहीं, इस मुल्क में सब कुछ खराब नहीं है। देखिए मौलाना साहब की मिसाल हम देते हैं, लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस नेटवर्क इन एशिया, तो और कुछ नहीं, अपनी लाज रखने के लिए हम दे दें, बेशक इंसानियत के लिए ना दें, बेशक ईदी साहब के लिए ना दें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़रार। एक और चीज़ मुझे जो है ना वो याद आ रही है, समहाउ पता नहीं रिलेटेड है, जब हकीम सईद का कत्ल हुआ, उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी हमदर्द वक्फ पाकिस्तान, जो उन्होंने अपनी तरफ से पाकिस्तान मुल्क के लिए वक्फ कर दी थी। आज उसकी हालत क्या है, सारा कुछ तो मेरे ख्याल में हम बहैसियत माशरा, बहैसियत हुकूमत, बहैसियत हमारे अपनी शख्सियत के, हम सब जो हैं इसके ज़िम्मेदार हैं। बिल्कुल, बेशक, लेकिन अब मेरे ख्याल अब लोगों को दिखा देना चाहिए कि अगर ईदी साहब नहीं है तो हमारे में अभी भी थोड़ी सी जान, थोड़ी सी जिंदगी है। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। और जनाब, आपने नोट किया होगा मैंने ये पीला कुर्ता पहना है। इस उम्र में अगर पीला कुर्ता पहना जाए तो इसका मतलब कम से कम मेहंदी या मायूं नहीं होता है। और इसका एक सबूत है कि पार्लियामेंट से ख़बर आई है कि पार्लियामेंट में एक नून लीगी MNA हैं ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने कॉल अटेंशन नोटिस कल शाम को पेश किया असेंबली में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो टीवी ड्रामाज़ हैं इनकी वजह से माशरे में बहुत तलाक़ें हो रही हैं। तो मुझे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इसका जवाब दें। अब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन जो हैं मरियम औरंगज़ेब, वो उनकी साहबजादी हैं। अच्छा, वो खड़ी हो गई, उन्होंने अपनी वालदा की तरफ देखा और कहा कि अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन कर दें वो ड्रामास तो हम उनको देख लेते हैं, लेकिन जो है ना उस पर पार्लियामेंट में ज़ाहिर है वो खुशगपियाँ शुरू हो गई। कोई कहने लगा ये नूरा कुश्ती है, कोई कहने लगा ये आप जो है ना आपस में ही रिजॉल्व कर लें। तो स्पीकर को भी कहना पड़ा कि मेरा ख्याल में ये आप जब घर जाएंगी ना आज दोनों, तो ये आपस में रिजॉल्व कर लीजिएगा ड्रामे वरामे देख के कि क्यों हो रही हैं और क्या मसाइल हैं। तो उस पर भी वो हुआ। फिर उस पर ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा ने ये भी कहा कि ये और लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग की वजह से भी कुछ तलाक़ों की शरह में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि ख़वातीन वक्त पे खाना नहीं पका पाती और जो उनके शौहर हजरात हैं वो उस पर गुस्सा कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आप सोच सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में या हमारी नेशनल असम्बली में क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ जो है मतलब ज़ाहिर है कहते हैं हम हालत जंग में हैं, लेकिन मतलब रहते हालत भंग में हैं। तो ये सारी चीज़ें ना अब ज़रार आपको कुछ याद आ रहा है, वसत को भी शायद याद आ रहा होगा, 80s 90s में भी बड़ी कंट्रोवर्सी जो है ना थी कि जनाब ड्रामों की वजह से तलाक़ें हो रही हैं और ड्रामे में किसी ने तलाक दे दी तो वो आपस में उनकी भी तलाक हो गई। तो क्या हम मुबशिर इसको आउटराइटली रिजेक्ट ना करें। ये बिल्कुल जो ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हैं, ज़ाहिर है कि एक उम्र रसीदा खातून हैं और उन्होंने दुनिया देखी हुई है, और जब वो ये बात कह रही हैं तो हमें इस तरह फेंकने की बात नहीं है। हाँ, हमें गौर से
اور یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ سے ہو رہی ہوں گی طلاقیں، اس لیے کہ کھانا نہیں بنتا ہوگا اور صبح ہی صبح آدمی نوکری سے جا رہا ہے یا رات کو تھکا آ رہا ہے اور جی گیس نہیں ہے، بالکل تو ظاہر ہے کہ وہ فوراً تو یہ نہیں کہے گا کہ چونکہ گیس نہیں ہے لہٰذا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں، لیکن ایک لاشعوری طور پہ یہ چیزیں پائل اپ ہو سکتی ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر یہ منطق جو ہے جس میں وزن ہے کہ گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے نا، اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ایک دوسرے کو بیلنس نہیں کر جائیں گی تھوڑا سا؟ اچھا وہ کیونکہ اگر دیکھیں سر وہ اچھا یہ پوچھ رہا ہے وہ کیسے؟ ہاں یہ اینی وے وہ تمہیں بریک میں بتائیں گے. ویسے بھی تم جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے یہ باتیں نہیں، ویسے یار بد وزن ہے اب، لیکن طلاق تو کسی بھی عجیب چیز پہ ہو سکتی ہے. ہاں بڑی عجیب چیز ہو سکتی ہے وہ بھی ہے. دیکھیں اور ایک اور بات بھی ہے کہ دیکھیں اب اگر ہم تھوڑا سا مینیج کر لیں کہ اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے ہاں اور اس سے آبادی بڑھ رہی ہے تو ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھا دیں تاکہ طلاقیں ہو جائیں. نہیں وہ منطق تو ہوگی، لیکن یہ کہ اگر روٹی نہ پکنے پہ گیس کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہو سکتی ہے کہ تو آٹا گوندتے وقت ہلتی کیوں ہے، یہ بھی ہے بہت. اور مطلب اگر میں آپ کو پتا ہے میں تھوڑا انٹرنیشنلسٹ آپ قسم کا بندہ ہوں نا، تو میں آئٹم اپنا پیش کرنے والا ہوں، جس کو دینا ہوتا ہے. ہاں تو یار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں کچھ کیسز نکالے ہیں بڑی عجیب و غریب قسم کے طلاقوں کے، اور وہ ہیں پہلے سے ہم شروع کرتے ہیں کیونکہ پاک چین دوستی ہمالیوں سے زیادہ بلند ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. سی پیک چائنا کی ایک سٹوری بتاتے ہیں. چائنا میں ایک شخص تھے جیان فینگ، اور انہوں نے شادی کی اور بڑے مطلب آرڈینری قسم کے تھے، زیادہ گڈ لکنگ نہیں تھے. انہوں نے شادی کی ایک بہت ہی خوبصورت ترین خاتون سے اور بڑے خوش تھے کہ یار میں تو لاٹری لگ گئی یہاں پہ. لیکن پھر جب ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے تھوڑا بیٹی کو دیکھا اور پھر اپنی بیوی کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ بیٹی تو میری بڑی بد شکل ہے، میری بیوی اتنی خوبصورت ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اور اس کو ظاہر ہے کہ مرد شکی بھی ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ ضرور یہ ان کا کوئی ناجائز تعلق کسی اور مرد کے ساتھ، کسی اور بد شکل مرد کے ساتھ ہوا ہوگا. تو بیوی اتنی ٹینشن میں آ گئی کہ اس نے آخر کار کنفیس کر دیا کہ نہیں جی یہ ایسا کچھ نہیں ہے، اصل میں پہلے میں بہت بد شکل ہوتی تھی لیکن میں نے $1.5 لاکھ کی سرجری کرائی ہے. آپ کے سامنے ہے اسد صاحب، آپ خود دیکھ لیں، جج کر لیں، دیکھ لیں ایک دفعہ نا، کچھ نہیں ہوتا. اچھا اینی وے تو پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی. چلو یہ تو چین کی بات ہے، چین کا پڑوسی ملک ہے. روس، تو روس کے بارے میں بھی تھوڑی بات کر دیتے ہیں. آپ نے یہ کافی فلمی سین رہتا ہے نا کہ ایک جواری ہوتا ہے جی، ہاں وہ اتنا جوا کھیلتا ہے آخرکار سارے بیوی بھی ہار جاتا ہے، بیوی بھی ہار جاتا ہے. پرانی کہانی ہے نا. تو روس میں ایسا ہی ہوا. ایک روسی جواری اینڈرے کارپوو، ہاں اور وہ پوکر کے بڑے شوقین تھے، 24 گھنٹے پوکر. اتنا وہ بیٹنگ ہو رہی تھی ان کے ہاتھ میں کارڈ تھے، نے کہا یہ تو میں جیتا ہی جیتا. اس نے اپنی بیوی کو بھی دعوے پہ لگا دیا، ہار گیا. یہ عربوں کے زمانے سے رسم جی ہاں لیکن روس میں ابھی تک ان کا صابن تھوڑا سلو ہے، وہ وہاں پہ ابھی تک چل رہا ہے. تو وہ ہار گیا اور ہارا ایک سرگے نام کے شخص سے. سرگے گھر پہنچ گیا کہ جی آپ نے کچھ مجھے شاید دینا تھا. تو وہ اس کی بیوی کے پاس گیا، اس بیوی کہا یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. تو بیوی نے پوری اسٹوری سمجھائی کہ یہ ہوا. تو بیوی نے اپنے میاں کو طلاق دے دی اور اب وہ سرگے کی گرل فرینڈ ہے. اس نے کہا کہ سرگے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. تو یہ دو سٹوریاں. سعودی عرب کی بھی ایک سٹوری ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک میاں نے اپنی بیوی کو شادی کے چند گھنٹے بعد ہی طلاق دے دی، کیونکہ پوری سہاگرات وہ صرف ٹیکسٹ میسیجز کرتی رہے گی جو لوگ اس کو مبارکباد دے رہے تھے. جب میرے نزدیک آتا تھا اس کو دور کر دیتی تھی کہ جی یار میں اب دیکھ نہیں رہے کہ میں جواب دے رہی ہوں، یار آپ کیوں آ جاتے ہیں میرے پاس بار بار. اور فائنلی اور یہ بھی تھوڑی سی کوکنگ اور کھانے کے ساتھ ہی ریلیٹڈ سٹوری ہے. کویت میں ایک ہفتے بعد ایک خاتون نے ڈیورس کر دیا یا اپلائی کر دیا وہ ڈیورس ٹو ہر ہسبینڈ. وہ کیونکہ وہ مٹر روٹی کے ساتھ کھا رہا تھا. واہ واہ واہ. اس نے کہا یار کس طرح کا واہیات انسان روٹی کے ساتھ مٹر کھاتا ہے. آپ چمچہ نہیں استعمال کر سکتے. طلاق کی بنیاد بدزنی یا شک ہے، یہی دو بنیادیں ہوتے ہیں نا. ہاں یا مٹر. میرا جو دوست ہے ایک، اس کے ماموں کا یہ سچا واقعہ ہے کہ اس نے صبح ہی صبح اپنی بیوی کو پیٹ ڈالا. کیوں پیٹ ڈالا؟ اس نے کہا جی میں نے رات کو خواب دیکھا کہ یہ پڑوسی کے کپڑے استری کر رہی تھی. یہ چیز اور اب اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تو یہ شاید نہ ہوتا. بریک لے لیجیے. اوکے.
वेलकम बैक। बर्मा के नाम से हम सब लोग नस्ल दर नस्ल वाकिफ़ हैं। तकरीबन 5.5 करोड़ की आबादी है। अक्सरियत 90% लोग जो हैं बुद्धिस्ट हैं, बाकी 10% मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को मानने वाले हैं। इसमें एक बहुत ही छोटी सी अक़लियत है मुसलमानों की, 15 लाख सिर्फ उनकी तादाद है और उन्हें रोहिंग्या कहा जाता है। रोहिंग्यास को भी ज़ाहिर है आप जानते हैं, हर साल 6 महीने बाद उनके मसाइब जो हैं वो मीडिया हाईलाइट करता है। ताज़ा तरीन जो है वो भी ज़ाहिर है उन पे मज़ालिम की ख़बर है। 9 अक्टूबर को बर्मा और बांग्लादेश की 3 सरहदी चौकियाँ थी बर्मा की साइड पे, उन पे कोई छापा मार थे, उन्होंने हमला कर दिया, 9 बर्मी पुलिस वाले हलाक हो गए। उसके बाद से जो सूबा है रखाइन, जहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की अक्सरियत रहती है, वहाँ पे इत्तलात के मुताबिक फ़ौज, नीम फ़ौजी दस्ते और पुलिस और आम बुद्धिस्ट जो हैं वो अक़लियत पे टूट पड़े और इस वक्त तकरीबन 30,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश से मिलने वाली सरहद पे जमा हैं। एक तरह से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, सरहद बिल्कुल बंद है, वो खोलने पे तैयार नहीं है। और जो मीडिया है, हर आदमी जो कि रोहिंग्या इस वक्त है वो रेप, लूट, घेराव, जलाओ, अगवा, हर एक ये कहानियाँ सुना रहा है। और ये कहानियाँ आज से नहीं, मुस्तकिल पिछले 4-5 अशरों से हमारी नस्लें सुन रही हैं। बांग्लादेश ये कह रहा है कि हमारे पास पहले ही 2.5 से 3 लाख के करीब रोहिंग्या मौजूद हैं और हम मज़ीद नहीं ले सकते। हालांकि उनकी देखभाल यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ कर रहा है, हुकूमत बांग्लादेश पे इतना बार नहीं जिस तरह अफ़गान महाजिरीन को UNHCR देख रहा था। उसके बावजूद बांग्लादेश जो है वो कह रहा है जी हम मज़ीद नहीं ले सकते। बाकी ममालिक ज़ाहिर है कि बर्मा उनसे दूर है। ये मसला तकरीबन 200 साल पुराना है। 19th सेंचुरी में अंग्रेज़ों ने, बर्मा भी उनके पास था, हिंदुस्तान भी उनके पास था, तो वो प्लांटेशन के लिए मजदूर लेके गए। वो आए थे बांग्लादेश से, हाँ वो बांग्लादेश से या चट्टगांव के पहाड़ी इलाकों से आए थे, तो वहाँ वो आबाद हो गए। अब किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था उनके कि जी यहाँ से दोबारा वापस जाना पड़ेगा ज़माने में, तो नस्ल दर नस्ल वहाँ आबाद हो गए। मज़े की बात है कि 2nd वर्ल्ड वॉर में जब जापानियों ने बर्मा पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने भी इन्हें कुलियों के तौर पे इस्तेमाल किया। जब जापानियों को अंग्रेज़ों ने धकेला तो अंग्रेज़ों ने इन्हें कुलियों के तौर पे इस्तेमाल किया। बहरहाल 1948 में जब बर्मा आज़ाद हो गया तो इनको भी हुकूक मिले जी, ऐसा नहीं कि हुकूक नहीं मिले, इन्हें दिए गए। और आंग सान सूची के वालिद ही थे जो पहले सदर थे, जो बाद में कत्ल हो गए। 62 में फ़ौजी जनता बरसे इक़्तिदार आई जनरल लेवन की, और उसने जो है इनके गिर्द हरसा हयात तंग करना शुरू किया। मगर इनके जो शहरियत मनसूख की गई है वो 1982 में की गई है। इनकी कोई सरपरस्ती कोई करने नहीं के है, लिए नहीं है, कोई यही तो मसला है। जी मुबश्शिर, आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी दोबारा से एक वार्निंग आई है अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। 2 रोज़ कबल उनके जो ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं उन्होंने फिर कहा है कि दुनिया बिल्कुल इग्नोर कर रही है इस मसले को, ये एथनिक क्लेंजिंग हो रही है। तो आपको लगता है कि बैनुल अक़वामी बरादरी को इधर आँख झपकाएगी या कुछ थोड़ा आँख झपका लेगी, लेकिन फिर कहीं और देख लेगी। जाहिर है कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। बैनुल अक़वामी बरादरी क्या करेगी? अभी क्योंकि फोकस जो है, अभी क्योंकि फोकस सारा मिडिल ईस्ट पर भी है और जाहिर है वहाँ पर भी सीरिया में जो कुछ हो रहा है या यमन में जो कुछ हो रहा है वहाँ पर भी है, तो बिल्कुल क्या वार्निंग दे करके मतलब सबकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? नोटिस ले लेंगे सर और फिर उसके बाद बात आगे चली जाएगी। लेकिन वो नोटिस हबीबा बीबी जैसे ख़वातीन तक अब उसका असर पड़ेगा इसका नहीं मैं कोई भी कह सकता। मैं आपको थोड़ी उनकी कहानी बयान कर देता हूँ। ये उन खुशकिस्मत रोहिंग्यों में से हैं जो बांग्लादेश में दाखिल हो चुकी और वहाँ पर एक रेफ्यूजी कैंप में रह रही हैं। इनके पूरे गाँव को और उनकी जो सारी जो इर्द गिर्द गाँवों को उनको जलाकर राख कर दिया, मर्दों को मारा गया, ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ, हबीबा बीबी और उनकी बहन को भी गैंग रेप किया गया। और उनसे इंटरव्यू किया था, आज मैं पढ़ रहा था किसी अखबार में, तो कह रही थी कि जी हम यहाँ पर तकरीबन भूख से मर रहे हैं, हमारे पास हमारे सर के ऊपर
چھت تو دور کی بات ہے, ہمارے پاس جھگیاں بھی نہیں ہیں, کوئی پینے کا پانی نہیں ہے, لیکن کم از کم ہم زندہ تو ہیں. یہ ان کی کہانی ہے. ہیومن رائٹس واچ نے سیٹلائٹ, کیونکہ میانمار میں جانا اور گراؤنڈ سے رپورٹنگ کرنا تو بہت مشکل ہے, تو سیٹلائٹس کے ذریعے انہوں نے روہنگیا علاقوں کو دیکھا اور پہلے سے کمپیئر کیا, تو پوری بستیاں ہیں جو اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ان سب کو بلڈوز کر دیا گیا ہے, وائپ آؤٹ کر دیا گیا ہے. اچھا, میانمار کی کسی ملٹری جنرل سے یہ کسی جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ جی یہ جو میس ریپس کی بات ہو رہی ہے اور آپ باقاعدہ اس کو ایز اے ٹول آف وار استعمال کر رہے ہیں, اور یہ ہم نے پہلے بوسنیا میں بھی دیکھا اور ہر جگہ دیکھا ہے, تو انہوں نے کہا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ان کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم ایک بہت خوبصورت قوم ہے, ہم گورے چٹے ہیں, ہماری اچھی شکل ہوتی ہے, ان کو تو دیکھیں یہ تو اتنے چوڑے بد شکل قسم کے ہیں, ہم کیوں ان کو ہاتھ لگا. صحیح بات ہے. اور یہ جو سزا پا رہے ہیں نا روہنگیا, وجہ یہ ہے کہ جس علاقے میں وہ ہیں اس کی کوئی انٹرنیشنل اسٹریٹجک امپورٹنس اس طرح سے نہیں ہے. یہ بھی پھر یہ ہے کہ یہ انتہائی ریچڈ آف دا ارتھ قسم کے جو لوگ ہیں, یہ بیچارے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, یہ صرف اب زندہ ہی رہ جائیں تو بہت بڑی بات ہے اپنے بلبوتے پہ. تو ان کے اوپر رحم کھانا نہ کھانا, اس سے جو باقی ممالک ہیں ان کی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی سٹیک پہ کچھ نہیں ہے نا سر, آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا ان کی حمایت کر کے. زیادہ سے زیادہ وہی ابھی مبشر بات کر رہا تھا, بیان بازی ہو جائے گی, مذمت یا زیادہ سے زیادہ شدید مذمت. اور 2015 میں مجھے یاد ہے گیمبیا نے آفر کی تھی کہ ہم سارے لے سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن آپ پہنچا دیں, نہیں ہے, آپ پہنچا دیں. سعودی عرب یہ کام کر سکتا تھا. اچھا, سعودی عرب میں اچھی خاصی ویسے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد ہے, ویسے تو کراچی میں بھی ہے, تقریباً 60-70 ہزار کے قریب بتائے جاتے ہیں, برمی کالونی وغیرہ یہ روہنگیا مسلم میں 78 کے بعد سے آنا شروع ہے, لیکن سعودی عرب میں اچھی خاصی تعداد ہے. سعودی عرب چاہتا تو ایئر لفٹ کر سکتا تھا. جب اسرائیل سوڈان سے, یمن سے, یوگنڈا سے فلاشا جوز کو اور اشکنازیوں کو کر سکتا ہے, ایئر لفٹ کر سکتا ہے موراکو سے, تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب کے ذہن میں اس کے لیے کوئی زیادہ راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی, یہ کام بھی ہو سکتا تھا. ایک ملک راضی ہے انہیں لینے کے لیے. سر جتنا ان کا ایک ہفتے کا خرچہ ہوتا ہے یمن کی جنگ میں, آئی تھنک اس میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا, اس میں آرام سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. بہرحال اب مزید ہم کیا کہہ سکتے ہیں. وقفہ لے لیجیے. ویلکم بیک. اچھا, یہ شو تقریباً 11 بجے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 12 بجے آ کے ختم ہوتا ہے, یعنی کہ 1 گھنٹے کا شو ہے. اس گھنٹے کے دوران پاکستان میں کہیں نہ کہیں کم از کم ایک خاتون چائلڈ برتھ کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. پوری دنیا میں ہر منٹ ایک چائلڈ برتھ کے دوران 1 وومن ڈائز. اب اس کی بہت وجوہات ہیں, لیکن ایک اس کی بہت بڑی وجوہات, 2 وجوہات اگر ہم صرف ان پر فوکس کریں, وہ ہے غذائی قلت, مٹرنل میل نیوٹریشن, اور دوسری ہے مٹرنل انیمیا. کچھ اور آپ کو مزید بھی فیکٹس دے دیتا ہوں کہ پاکستان میں ہر لاکھ لائیو برتھس میں 276 مٹرنل مورٹیلٹیز ہوتی ہیں, یعنی 1 لاکھ بچے جو پیدا ہوتے ہیں ان میں 270 مردہ ہوتے ہیں. جی ہاں, اور اگر آپ بلوچستان کی بات کریں تو اس کو آپ ٹرپل یہ سچویشن 600 سے اوپر 780 مردہ بچے. اور مطلب بلوچستان ڈسٹرکٹ روانہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کراچی جیسے شہر کو بھی دیکھیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا رچ ایریاز اور ویسے مچھر کالونی جیسے ایریاز میں. اور اگین اس کی ساری وجوہات ہم ٹریس یہ بھی کر سکتے ہیں, ایک تو لیک آف میڈیکل کیئر بالکل ہے, لیکن مٹرنل میل نیوٹریشن اور مٹرنل انیمیا اس کا بہت بڑا کاز ہے. مٹرنل انیمیا پہ ایک آج میں نے سیمینار اٹینڈ کیا تھا, وائٹ ربن ایسوسیشن نے آرگنائز کیا تھا اس سے, تو اس میں کافی انٹرسٹنگ فیکٹ سامنے آئے, میں تھوڑے سے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ ہمارا بگڑتا ہی جا رہا ہے. 2001 میں نیشنل نیوٹریشن سروے آف پاکستان کے مطابق نان پریگننٹ ویمن میں 28% میل نرشمنٹ تھی,
2011 तक ये 50% तक पहुंच गई है। غیر شادی شدہ خواتین، غیر شادی شدہ خواتین، شادی شدہ بھی لیکن نان پریگننٹ جو حاملہ خواتین میں 2001 میں 28.3% تھا اور اب آ کے 48.9%، یعنی 48 کچھ فیصد حاملہ خواتین غذائی قلت کا شکار ہیں، جس سے ظاہر بچے پہ بھی انیمک ہے۔ اچھا اب انیمیا کا مطلب کیا ہے؟ ہم عام زبان میں کہتے ہیں خون کمی، لیکن یہ ایگزیکٹلی ایکوریٹ بات نہیں ہے۔ خون میں ریڈ بلڈ سیلز کی کمی اور ریڈ بلڈ سیلز میں آئرن کی کمی، تو مسئلہ سارا آ جاتا ہے آئرن اور فولک ایسڈ کا۔ اب یہ کوئی ناممکن کام نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک کہیں لنک بریک ہو جاتی ہے۔ آئرن کی جو گولیاں آتی ہیں ان کو IFA ٹیبلٹس کہا جاتا ہے، آئرن فولک ایسڈ ٹیبلٹس، ٹھیک ہے، بہت سستی ہیں، آرام سے مل جاتی ہیں، کوئی آپ کو آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویری ایزی ٹو میک، وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز تک دستیاب بھی ہو جاتی ہیں اور وہ آگے جا کے ڈسٹریبیوٹ بھی کر جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بھی نہیں بتایا جاتا کہ آپ ان کو لیں کیسے۔ اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، مجھے آج پہلی دفعہ پتہ لگی ہے کہ اگر آئرن کی گولی آپ، اور اکثر آپ کو پتہ ہے کہ غریب کی جو کیلوری ہے وہ چینی ہوتی ہے، چائے روٹی، اگر وہ چائے کے ساتھ گولی لیں گے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، کیونکہ چائے کے اندر جو مٹیریلز اور کیمیکلز ہیں، ٹیننز، وہ اس کو میٹابلائز نہیں کرنے لگیں گے۔ اسی طرح بہت بھی اسکیمز بنائی تھی کہ جی آٹے کے اندر آپ آئرن مکس کر دو، جیسے ٹوتھ پیسٹ کے اندر فلورائڈ مکس کرتے ہیں، اور وہ آٹا آپ آگے دستیاب کرو۔ اچھا ایسا ایک پروجیکٹ بھی بنا، لیکن اس کا ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ روٹی بھی چائے کے ساتھ آپ کھا رہے ہیں، تو وہ بھی اس کا اثر نہیں ہوا۔ پھر یہ بھی پروپیگنڈا ہوا کہ جی جیسے پولیو ویکسین کے خلاف ہوا تھا کہ جی آپ انفرٹائل ہو جائیں گی، آپ کی اگلی نسل ختم ہو جائے گی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو یہ بھی کلیئر نہیں ہوا۔ اب ایک اور مطلب بات تو بہت لمبی ہے، وقت بہت کم ہے، لیکن اگر یہ صرف ہم سمپل لنک کو ہی بریک کر دے تو اس سے آگے بہت فائدہ ہوگا، بیکاز ایک جو وشس سرکل بن جاتی ہے نا کہ ایک اگر انیمک ماں ہے اور اکثر کم عمر میں شادی ہوتی ہے، ان کا جو بچہ ہوگا وہ اس کا لو برتھ ویٹ ہوگا، وہ کمزور ہوگا، وہ بڑے ہو کے اس مینٹل لیول پہ یا اس قد تک بھی نہیں پہنچ سکے گا کہ وہ کمپیٹ کر سکے، اور وہ بھی جسمانی طور پہ بھی کمزور ذہنی جسمانی طور پہ کمزور ہوگی، اور اگر لڑکیاں ہیں تو وہ بھی انیمک ہوں گی، اور پھر دوبارہ وہ جب ماں بنے گی نسل در نسل ہوتا چلا جائے گا۔ اب دنیا میں دیر آر پازیٹیو ایگزامپلز آلسو، جیسے بنگلہ دیش میں، انڈیا میں اس کو کافی ٹیکل کیا، لیکن وہاں پر نا کمیونٹی کو انوالو کیا، ساس کو ٹارگیٹ کیا، مردوں کو ٹارگیٹ کیا۔ یہاں پر انفارچونیٹلی سیمینار ہوتا ہے تو وہ صرف ڈائریکٹلی خواتین کو ٹارگیٹ ہوتی ہیں اور کام نہیں ہوتا۔ اچھا، ساس بہو کے تعلقات کیسے ہیں؟ یہ بھی جی زراعت سب سے زیادہ جو اس میں بری بات یہ ہے کہ ہم نا ہر چیز میں ریورس میں جا رہے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، تعلیم ہو۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ امپروو اپون کرنے کے بجائے، مطلب سٹل برتھ ڈیتھس میں ہم دنیا میں اس وقت یعنی افغانستان اور اپنے تمام پڑوسی ممالک سے زیادہ بدترین حالت میں ہیں، تو یہ چیز ہمیں ظاہر ایمرجنسی بنیادوں پر ٹیکل کرنی ہوگی۔ بالکل، اور شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم ملیں گے آپ سے کل۔